الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala ne ek mu'min ko Allah je naredio vjerniku da bude čovjek dobrog morala i da postupa u skladu sa Allahovim naredbama, i Allah dželešanuhu je naredio, dakle, vjernicima takvi budu, jer bez toga vjernik se ne može nazvati vjernikom. Dok je odlika vjernika da treba da bude osoba koja obavlja ibadet, obožavanje Allaha, isto tako u isto vrijeme je neophodno da on izbjegava one stvari koje nisu odobrene. Da nemoguće je da osoba bude vjernik i da isto tako u isto vrijeme čini nečasne postupke. Normalno, osoba koja čini nečasna djela postaje ponekad takva kad ima oholost u sebi. I zato za robove milostivog Boga spomenuto je da oni treba da, u prijevodu ovaj izraz kaže, da oni uvijek idu zemljom skromno i časno, kao časna osoba. Osoba koja ima odliku poniznosti i umjerenosti, ne samo da izbjegava sukobe takva osoba, nego isto tako je naklonjen da pravi mir i isto tako navodi druge da steknu dobar moral. Dobar moral je kad ta osoba također traži Allahovo zadovoljstvo i s ciljem da dobije Allahovo zadovoljstvo skupa sa dobrim moralom, on ispunjava u potpunosti dužnosti prema ibadetu koliko najbolje može. Samo onda ovaj uvjet može postati stanje vjernika. Drugim riječima, istinski vjernik je klanjač i on je umjerena, skromna osoba. Ovo je također istina u isto vrijeme da sposobnost svake osobe je drugačija. Fizičko stanje je drugačije i ponekad privremeni uvjeti su takvi koji postanu prepreka na tom putu. Zbog toga, ako osoba u svako doba i u svakim uvjetima, ako nastoji, ako nije u stanju da održi moralni standard na istom nivou, često čovjek nije u stanju da održi isti nivo standarda u cijelo vrijeme. Isto slično tome radi duhovnog napretka. I ako osoba ne bude u stanju da održi svoje obožavanje, svoj ibadet, to kako se očekuje od vjernika, zbog toga je Allah dželešanuhu, obraćajući se vjernicima u skladu sa situacijama, Allah dželešanuhu je omogućio opskrbu i olakšice, i Allah ne stavlja, opterećuje na jednu dušu čovjeka preko njegove mogućnosti, ne stavlja teret na njegova ramena, ili on ne stavlja teret koji je preko čovjekove mogućnosti i sposobnosti. To je i reći da određeni postupci da su potpuno nemoguće za čovjeka da ih obavlja i da to ne može raditi. Ova stvar, bar u pogledu religije islama, ne može se reći i nije ispravno tako reći. Nije ispravno tako reći. U pogledu namaza, kad Allah dželešanuhu kaže vjernicima da su ovo obaveze na vama, obavljajte namaz, i skupa s tim Allah dželešanuhu je dao olakšicu uz to. Na primjer, ako osoba zbog nekih razloga ne može obaviti namaz stojeći i kako treba u propisanim pozama, on može sjesti, osoba može sjesti i obaviti namaz. Oni koji čak ne mogu sjedeći klanjati namaz zbog nekih slabosti ili bolesti,
On može to da uči, jer ponekad postane onda teško za nekoga da sjedi i toj osobi odobreno da obavi namaz dok leži na strani. A to nije uvjet nikakav da može ležati u ovom stanju. Kako god osoba leži, osoba koja je slaba ili bolesna, može u tom stanju na koji god način leži, može obaviti namaz. Ili ako putujemo, ako postoje određene teškoće, odobreno je da dva namaza mogu klanjati zajedno. Dakle, niko zbog svojih vlastitih izgovora ne može reći da obavljanje namaza nije moguće za osobu. Niko tako ne može reći. Zapravo, oni ljudi koji čini određena djela ili njihova odjeća pritom bude prljava i tim ljudima je naređeno da morate imati čistu odjeću. Međutim, kako god odjeću imate, morate klanjati namaz kako možete, ali namaz se mora obaviti. Isto tome ako voda nije dostupna na raspolaganju, umjesto u vuzu možete uzeti tajemum. Umjesto abdesta možete uzeti tajemum. Ukratko, nijedna mudra i razumna osoba ne može prihvatiti ovakav izgovor od druge osobe da obavljanje namaza za tu osobu nije moguće. Sve dotle, dok je osoba razumna, neophodno je da obavljate namaz. Dakle, u pogledu namaza reći da nečiji uvjeti u toj situaciji nije moguće da obave namaz, potpuno je neprikladno i pogrešno. Ima nekih ljudi koji traže određene izgovore za ovu stvar. Takvi ljudi, iznoseći takve izgovore, dajući izgovore, zapravo se udaljavaju od svoje vjere. Tako da ovo je stvar o kojoj svaki od nas treba da posvetimo pažnju ovome. I zamislimo se, u Irskoj, prilikom otvaranja džamije, kad sam ja održao hudbu, huzur kaže, i ja sam skrenuo pažnju na ibadet i obožavanje, onda i misionar iz Amerike mi pisao i neka pisma su došla iz drugih mjesta isto tako i u kojoj su ljudi rekli da poslije hudbe se povećalo prisustvo u džamiji. To pokazuje da dolazak u džamiju radi namaza nije bilo zbog nekih prepreke i teškoća i da je zapravo, nego zbog zapravo neke lijenosti ili posrnuća, nego nije bilo problem doći u džamiju. Međutim, treba uvijek imati na umu ovu neophodnost i odlika vjernika je da kad god bude podsjećano posveti pažnju tome. Hudama Ahmedi, omladinska organizacija ili ženska organizacija pogotovo trebaju obratiti pažnju na ovo, da među omladinom da oni u namazu da budu uključeni i dok su zdravi, dok su mladi, da mogu da obave namaz kako treba. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je pogotovo skrenuo našu pažnju na ovu stvar, da obožavanje i ibadet sa zdravljem i dok je čovjek mlad može to obaviti kako treba. U starim godinama dođu razne bolesti i razne slabosti i čovjek ne bude u stanju da kako treba obavi ibadet. U svakom slučaju treba da uvijek mislite da obaveze koje je Allah utvrdio, ove obaveze i zahtjevi, čak i ako treba da stavite pritisak na sebe, da to ispunite, treba da to uradite. Dok ima nekih ljudi koji imaju sve mogućnosti, ali to ne rade. Allah dželle šanuhu, kad je dao zdravlje, onda izraz zahvalnosti zbog zdravlja također neophodno da bi obavljali namaz. I ova dužnost može se ispuniti ibadetom. Zahvalnost za zdravlje, kao rezultat toga, potrebno je klanjati namaz i postati redovan, biti redovno obavljan namaza. Dakle, ogromna je potreba da posvetimo pažnju ovoj obavezi, jer bez toga naša vjera ne može biti potpuna. Sada ja sam došao do druge tačke. Uzor kaže, a to je dobar moral. Dobar moral, oni koji to imaju, koji ga imaju,
Jedna istaknuta odlika ljudi pobožni su da uvijek su istinoljubivi i drže se uvijek istine. Ovo je istaknuta odlika vjernika, da on uvijek govori istinu. I dobro utemeljen na istini nikad ne ide ni blizu neistine i laži. Ovo je samo moguće u slučaju kad osoba ima mržnju, ogromnu mržnju prema laži, kada mrzi laž. I praktično ono što mi vidimo u svijetu je da u raznim prilikama ljudi koriste laž, uzmaju korist od laži. Neki ljudi kažu to nije bila moja namjera, ali greškom ja sam izrekao neku laž, neke laži. Ljudi ovdje koji apliciraju za azil i oni to ispuni i aplikaciju i kažu ja sam samo to rekao, jednostavno greškom sletilo s jezika, nije to bila moja namjera. Međutim, ako praksa, nije njegova praksa to i nije redovna namjera, da se to se ne smije događati. Allah onda oprašta. Allah oprašta onim ljudima koji zaista naprave grešku i uvide svoju grešku. I pokaju se i traže oprost. Međutim, u tim slučajevima, u ovom slučaju, u ovom dijelu, ljudi moraju izraziti svoje pokajanje i moraju popraviti situaciju. Međutim, ako osoba govori laži i onda ne osjeća nikakvu vrstu pokajanja i kajanja, i ako neko podnese gubitak zbog laži, on ništa ne čini da to popravi. Zapravo postaje još više tvrdoglavi i čvršći da utemelji istini, da utemelji tu laži i kaže ja bez laži nisam mogao ništa, ne bi nikao mogao ništa postići. Takva osoba niti utemeljena na vjeri, niti se može nazvati osoba dobrog morala. Sigurno takva osoba treba jasno da razumije da nije na ispravnom putu. Onda u pogledu dobrog morala Allah dželešanu kaže, u prijevodu kaže kad govorite ljudima, govorite ispravno i na lijep način. I s njima se obhodite na lijep način i govorite s njima na lijep način. Sada općenito ljudi ne govore na uzavrel način s hujom. Možda neki ljudi imaju naviku oholosti i ljutnje u sebi, ali normalno je da ne, na normalan način ne iskazuju ovo, ističu. Allah kaže treba da ophodite se s ljudima ljubazno i da s njima ljubazno govorite. Onda je rečeno ovim ljudima da ako imate ovu naviku da imate arogantnosti u sebi i ljutnje, onda to promijenite. Nikada ne smijete učiniti ništa takve prirode što vrijeđa druge ljude. Na vrlo sitnim stvarima ne smijete izražavati ljutnju, nego potisnite ljutnju. Neki ljudi zato što imaju takvu naviku i brzo se naljute, lako se naljute i jako se uzbude i postanu jako ljuti i bijesni, tako da nakon što pokažu ovu stvar, ako ovi ljudi, kao što sam rekao, pokažu pokajanje u to vrijeme, čak i ako su povrijedili ljude na neki način, ako to popravi i traže oprost od Allaha i pokažu pokajanje, onda Allah dželešanu kaže ja sam otvorenim vrata pokajanja. I njihovo pokajanje bude prihvaćeno od Allaha. Međutim, po ovoj naredbi Allaha dželešanu, ako ljudi ne posvete pažnju ovim naredbama Allahovim, onda ako nastave da pokazuju tvrdoću bez ikakvog i grubost, bez ikakvog razloga i nikakva vrsta pokajanja, nikada oni ne osjećaju nikakvu vrstu pokajanja, onda ovo su ti ljudi koji ne samo idu dole u svom standardu morala, nego isto tako negiraju Allahovu naredbu i tako postaju griješnici. Ibadet od ovakvih ljudi neće im biti od koristi. Zbog toga Allah dželešanuhu daje nadu oprostu za one ljude
koji pod nekom strašću ili nagonom ljutnje urade nešto. Međutim, kad to uvide, oni osjećaju pokajanje i treba da budu postiđeni time i oni nastoje da to popravi. Međutim, ako osoba ne osjeća pokajanje i nego je tvrdoglava i ne osjeća nikakav stid i pokajanje, onda ovi ljudi ne mogu pred Allahom dati nikakav izgovor. Zato mi treba da analiziramo sebe i da u detalje posmatramo sebe. Jako je mnogo stvari koje meni dođu na znanje u pogledu svađa u braku. Jako je mnogo stvari da ljudi su strašno pod nagonom ljutnje i ne znaju šta govore i šta rade. I emotivno povrede žene, ponekad dignu ruku na njih. Također ima drugih nekih još stvari. Ima raznih vrsta ponašanja i stavova. Oni ne nastoji da razumiju jedno drugo. I odbor sudija, kadija, ako oni nastoje da ove ljude primoraju da nekako razumiju, oni postanu tvrdoglavi i uporni. I ako nekome džemat dadne kaznu, kad to bude i primijenjeno, onda se oni probude i dođu, opamete se i traže oprost. Onda nastoji da poprave greške i drugi loše stvari koje su radili. Nema sumnje ovakvi ljudi koji poslije kazni, oni koji traže oprost, poslije toga oni spase svoj kraj, loš kraj koji bi inače imali. Međutim, uvijek je na njihovim životima oznaka da su oni kažnjeni, da ih je džemat kaznio. Oni da nisu išli pod utjecajem svoje oholosti i da su od samog početka nastojali da riješe ovu stvar na relaciji, da moraju i dati i uzeti, onda bi to bilo mnogo bolje. Takvi ljudi treba da nastoje da čuvaju svoju vjeru i vjerovanje. Ima nekih ljudi koji ne razumiju i udaljavaju se od zajednice, od džemata. Svijet i njegove koristi i udobnosti su samo privremeni. Samo za nekoliko dana treba da se brinemo o svom kraju. I kako možemo dobiti blagoslov Allahu kad budemo mislili o tome? Ja uvijek skrećem pažnju džemata na ovu stvar, da mi treba da uzdignemo svoje moralne standarde i na sitnim stvarima. Ne smijemo biti uhvaćeni u mrežu svoje oholosti. Svaki član zajednice treba da nastoji da u moralu i u poniznosti treba da budemo dobar standard toga. Nema sumnje nekada mi izrazimo svoje osjećanja, ponekad ljudi budu povrijeđeni. Ovo je ljudska priroda, ovakva ljudska priroda. Međutim, musliman, vjernik, Allah je dao za njega određene naredbe i mi trebamo uvijek nastojati da kontrolišemo svoje strasti i osjećanja i treba da ove stvari upotrebimo u skladu sa Allahovim naredbama. Ja sam dao primjer bračnih odnosa i poslova. Vi vidite da ovi ajeti koji se uče prilikom sklapanja braka, nekako Allah u pogledu bogobojaznosti i ispravnosti, Allah je dao određene naredbe tamo, po kojima muž i žena obadvoje imaju dužnost, obavezna dužnost da to ponašaju se u skladu s tim. Međutim, većina ljudi ne razmatraju, ne uzimaju obzir, stvari kažu nikah je obavljen, mi smo vjenčani i to je to. Zbog toga ovi ljudi koji čvrsto stoji na svom stajalištu i ponose se, ne samo da drže ove navike, nego također kad se pojavi situacija, oni se čvrsto drže toga i tvrdoglavo se drže toga i još se hvališu time. Oni su ukorijenjeni u onome što su radili i kažu, ja sam ponizio drugu osobu i smatraju svoje vlastito osjećanje ispravnim. A osjećanje drugih ljudi potpuno su zanemarili, ne bude računa o tom. I uvijek kažu, što god smo uradili, to je ispravno. Tako oni misle i tvrde.
हमने जो कुछ किया वो सही है। Zato što u njihovom mišljenju ovo je jedini bio lijek za drugu osobu, šta god su oni misli šta su uradili, da je to trebalo da bude urađeno toj osobi kao lijek. Osim toga, oni misle da nije bilo druge mogućnosti ostavljene za njih. Ako se zauzme ovakvo mišljenje i prihvati, to znači da njihova vjera koju imaju pogrešna je. Jer religija kaže nešto drugo, a oni govore nešto drugo. Oni, nema sumnje, mogu reći da ova naredba religije je takva da je teško za nas da se toga držimo. Međutim, reći da bez kršenja ove naredbe, što god smo mi uradili, bez toga mi ne bi mogli živjeti. To znači da oni govore da je religija pogrešna. Allah Đelešanohu kaže, potisnite svoju ljutnju i uvijek pokazujte dobar moral. I nemojte biti tvrdoglavi i uporni na svojim greškama. Nastojte da ispunite dužnosti prema ljudima. Zapravo Hazreti Mesih Maud alejhi selam je rekao do te mjere da onaj koji ne obraća pažnju, posvećuje pažnju na ispunjavanje dužnosti prema ljudima i u skladu s ovim zahtjevima on ne pokazuje svoj primjer koji nam je Allah Đelešanohu nam rekao i poučio nas, slijedženjem koje je neophodno za vjernika da ga slijedi, za takvog vjernika zapravo on nije u stanju da ispuni dužnosti ni prema Allahu. Njihov ibadet, njihovo obožavanje, njihovo namazi jednostavno će biti za pokazivanje, zato što oni zato što ove stvari u njima nisu donijeli do takvih promjena koji su istaknute odlike vjernika. Oni nemaju tu skromnost i umjerenost koji osposobljava da se približi Allahu. Ako u stanju ljutnje, ako osoba da čovjek može napraviti video kako se ponaša u ljutnji, onda svaki razuman čovjek kad bi kasnije vidio taj vidio bi kakvo je bilo njegovo stanje u to vrijeme, bio bi postiđen. A zatim Mesih Maud alejhi selam savjet koji je dao u ovom pogledu, ja ću to predstaviti. On kaže, kad ste savladani ljutnjom, kakvo je vaše stanje? Vaš vaš razum postane potpuno lišen mudrosti i logike. I ponekad ide do stanja ludog čovjeka, ludila. U pogledu toga on kaže, ovo uzbuđenje i ljutnja kad se pojača, kad poraste, mudrost je potpuno potisnuta. Od tada se savjetuje čovjeku da bude strpljiv. Jer sa strpljenjem i podnošljivošću sposobnosti intelekta se pojačavaju i preuzimaju. I kaže, ova mudrost i uzbuđenje su nepratni jedno drugom. Kad je čovjek jako uzbuđen, onda mudrost ne može to ostati. Kad osoba pokaže strpljenje i podnošljivost, onda takvoj osobi bude data svjetlost kroz koju sposobnosti intelekta i mudrosti se uvećavaju i rastu. I onda svjetlost potiče svjetlo i dobiva svjetlo. I kad je osoba ljutnja, onda srce i postaju mračni i zbog toga iz mraka postaje i proizvodi se samo mrak. Izlazi samo mrak. Onda oni ljudi koji postaju ljuti, stalno se ljute, on kaže njihova srca postaju potpuno lišena mudrosti. On kaže osoba koja postaje vrlo gruba, vrlo ljuta, sa njegovih usta, on ne može govoriti mudre riječi i logične i dobre stvari. Njegovo srce je potpuno lišeno stvari mudrosti. Osoba koja bude jako uzbuđena i izgubi kontrolu nad sobom i njegov jezik postaje prljav, takva osoba nije u stanju da govori dobre stvari i riječi mudrosti. Oni su potpuno lišeni toga. Ljutnja i mudrost ne mogu ići zajedno. Ona osoba koja je savladana ljutnjom, njegova mudrost postaje vrlo tupa i on je lišen mudrosti i nikada mu ne bude data da bude dominantan i uspješan.
njegova ljutnja ide do ludila i potpuno bude savladan time. Onda dalje kaže obećano Mesija, dvije sposobnosti, dvije mogućnosti su stvari, ko su dvije odlike koje osobu vode do ludila. Jedna je loše mišljenje o drugima, a druga je ljutnja. I jedna osoba je, ako čovjek uvijek je u ljuti se, a druga ako misli loše o drugima. I onda preokreće tu osobu u ludilo. Dakle, neophodno je da čovjek treba da izbjegava loše mišljenje o drugima i ljutnju. Loše mišljenje i ljutnja, to dovodi čovjeka na kraju do ludila. Dajući definiciju mumina, kako on treba da ponaša, Hazret Mesih Maud alejhi selam kaže, on ne smije dozvoliti da mu nikada mudrost ne iziđe iz ruku. Inače, nije spomenuto da to rezultira u ludilu i kaže čovjek uvijek treba da koristi svoje sposobnosti u prikladnim i odobrenim prilikama, u prikladnim prilikama. Naprimjer, kad je čovjek ljuti, kad to pređe granicu, onda je on na granici ludila. Vrlo je mala razlika između ljutnje i ludila. Osoba koja potisne ljutnju, onda, koji ne potiskaju ljutnju, onda je fontana mudrosti udaljena od njega. Osoba kad je pretjerano ljuta ne treba da razgovara sa ljudima, ne treba da se obraća ljudima. Odlika mumina, dalje objašnjava obećani Mesija i kaže kako mumin, musliman, treba da ima kontrolu nad svojom ljutnjom i samo ta osoba je nazvana muslimanom. On kaže odnosno ovo znači da je osoba, vjernik je ona osoba koja potiskuje svoju ljutnju i uvijek postupa sa ljudima ljubazno i sa oprostom. U Novom testamentu također ima učenje o oprostu i ljubaznosti. Međutim, ovo je samo ograničeno na Jevreje. Za drugi ljude, Hazret Isa nije imao ništa sa drugim ljudima. I on je rekao, ja nemam ništa sa ovim drugim ljudima osim sa djecom Izraela. Bez obzira su upućeni istini ili su uništeni. Isa alejhi selam, ljubaznost i oprostivost Isa smo bila ograničena samo na Izraeličane, na Jevreje. Međutim, obećani Mesija je došao kao Mesija Muhameda, njegova ljubaznost i oprostivost su obavijaju i obuhvataju cijelo čovječanstvo. Zato mi imamo potrebu da iskažemo i širimo oprost i ovo su standardi koji mi nastojimo da postignemo. Ako hoćemo da dobijemo neki blagoslov iz Allahovog svjetla, onda sa strpljenjem i srčanošću i hrabrošću i odvažnošću i jakošću i odlikom podnošljivošću, to treba sve da bude razvijeno u nama. Ako želimo da s naših usta, sa našeg jezika potiču, izlaze riječi mudrosti i znanja i da ljudi obrate pažnju na nas i da budu među onim ljudima koji su učvršćeni u misiji obećanog Mesija alejhi selama, onda u svom svakodnevnom obraćanju u kući i u drugim prilikama moramo izbjegavati da ne budemo grubi u svom postupcima i ponašanju vlade. Ako želimo da ove sposobnosti koje nam Allah dao nikada ne budu uništeni, onda loše mišljenje o drugima ne smije i ljutnjost, moramo sebe sačuvati od toga. Ako hoćemo da budemo istinski vjernici, onda sve naše sposobnosti moraju biti upotrebljene u prikladno vrijeme i na prikladan način. I treba da ispunimo dužnosti prema tim sposobnosti koje nam je Allah dao. Ne smijemo postati kao luda osoba, kao luđak, nego moramo biti do teg standarda, do tog nivoa da budemo ljudi koji prave reformu u društvu. Oni koji izražavaju svoju ljutnju, kad su ljuti, to čini osobu ludom. Dakle, potrebno je umjerenost u ovim stvarima. Ako je prisutna ljutnja, to samo može biti do tog mjera koje je neophodno za svrhu reforme, ne više od toga. Nije u svrhu da se zadovoljava lični ego ili da pokazuje čovjeku veličinu. Ako osoba pokazuje ljutnju više nego što je granica toga, onda on gubi svoju vjeru. Ljepota Islama je da on kaže da osoba mora da dostigne visoki moral
i da ne potiskuje nepotrebnu ljutnju. I Islam ističe da osoba treba uvijek da uzima oprost i ljubaznost. Dakle, potreba je za svakoga da posvoje ovakve odlike, jer bez toga je nemoguće da postanete istinski vjernik. Hazreti Mesih Maud alejhiselam je stalno ponavljao u raznim pisanjima i raznim izjavama, oni spomenuo iste stvar. I kaže, uvijek kontrolišite svoje strasti i osjećanja. Međutim, mi imamo slabosti da po ovoj naredbi mi ne postupamo na način kako treba da bude urađeno. I to uključuje i odnosi se na sve Ahmedije radnike i također na vršioce dužnosti, na one koji vrše razne dužnosti. Oni ljudi koji se obraćaju ljudima u stvarima dobrote i savjetuju druge ljude i da oproste, a oni sami ne opraštaju. Hazreti Mesih Maud alejhiselam je rekao, mali, ako ste istiniti, onda morate pokazati umjerenost i nemojte govoriti nešto što nije istina. Međutim, neki ljudi koji govori laž, koji su laživi, oni nastoje da sebe pokažu kao istinita, istinoljubiva osoba i pobožna osoba. Međutim, kako vi onda možete razumjeti da tu nema nikakvog elementa vjere u takvim osobama, jer zahtjev vjere je da kad uvidite svoje greške, onda treba da to popravite. I učinite dobrom stvar koju ste uradili. Ako ste povedali nekoga, onda nastojite da dadnete naknadu za to. Barem u sebi treba da se kajete i da se budete postiđeni zbog ono što ste uradili. Ako treba da u detalje posmatramo sebe, ako posmatramo sebe, vidjet ćete koliko je nas koji razmišljamo na ovaj način. Ako je počinjeno tlačenje pod nagonom situacije, onda kako vrijeme prolazi, musliman treba da to popravi. Ako on to ne popravi i ako ne osjeća pokajanje, nego zapravo sve stvari, sve situacije koje prolazi, međutim on ne uviđa to, onda Hazreti Mesih Maud alejhiselam je spomenuo i rekao, oni nemaju, takvi ljudi nemaju istinsku pravu vjeru. Njihova vjera je samo za pokazivanje. To je samo kao voda na onaj balon, lopta, kao da unutra je voda, međutim zapravo je to samo zrak, to je samo prazno. Da je voda, onda bi to bilo u stanju vode i ne bi bilo balon i ne bi bilo zraka u toj kugli. Tako kao što sam rekao, ako budemo sebe posmatrali, analizirali sebe, treba da razmislimo o tome koliko nas je. Ako učinimo nešto loše, jesmo li to tolerisali? Ako je neko nam učinio nešto loše, jesmo li to tolerisali? I da nismo pod uticajem ljutnje reagovali. Koliko je mnogo vršioca dužnosti, koliko je situacija bilo da je počinjeno protiv nas nešto loše, neki napad ili agresija, ali u skladu sa pravdom jesmo odlučili i nismo poduzeli nikakve postupke protiv toga da kaznimo takvu osobu, da reagujemo na ljut način. Zapravo tolerantnost ne znači samo da govorimo da smo toleranti, nego zapravo osoba koja je može da kazni, ali ne kazni. Ovo također treba da bude jasno da uprava džemata, ispunjavajući zahtjeve pravde i šerijata, ako uprava džemata preporuči da se dadne kazna nekoj osobi, onda to ne dolazi u kategoriju ovu da treba da se oprosti, jer ovdje ako neko je počinio grešku i ako je bio kažnjen, onda oprost toga bi bio zapravo grijeh u tom slučaju. Ako neko u svojim stvarima koristi ruke i nasilje i počini nepravdu i tlačenje, onda upravljač ili sudija dadne kaznu, baš kao što učitelji i roditelji dadnu malu kaznu djeci. Međutim, ova kazna za prijestup koji je dat nekom, razlog za to je da je ta osoba ugrozila naredbe šerijata ili je uzurpirao, oteo prava drugih.
Dakle, ovo objašnjenje je potrebno ljudima zato što neki ljudi nekada pretjeraju, ne slijede naredbe šerijata i također otimaju prava drugih ljudi i onda kad im se dadne kazna od uprave džemata, slušajući ove stvari koje sam mnogo puta rekao, oni meni počnu pisati i možda će mi sada pisati da ti si dao hudbu u pogledu oprosta i nama također treba dati oprost i takav tretman nama treba da bude pogazan. Ja sam zato mnogo puta objasnio ovu stvar i prije i sada objašnjavam da ja nemam nikakvu ličnu mržnju ni prema kome, Huzur kaže. Neki ljudi meni pišu pisma ispunjena uvredama. Čak za ove ljude ja nikada nisam osjećao nikakvu ljutnju, niti imam nikakav osjećaj ljutnji prema ovim ljudima. Ovi ljudi ne pišu imena, nego pišu anonimno. Čak i da napišu ime, Huzur kaže, čak i onda ja vas uvjeravam da nikakav postupak neće biti poduzet protiv njih, čak i ako koriste uvrede. Međutim, ja imam osjećaj milosti prema ovim ljudima. I ja dobijem priliku da još više činim istikfar i to je nešto što je za mene korisno. Kazna i ograničenja, šta god je tu, šta god bude pokazano, to bude dato ljudima zato što oni ugroze naredbe šerijata i sa velikom uznemirenošću bude data ova kazna, a ne sa užitkom. Kad u mojim pismima za razna odjeljenja dadnu preporuku za oprost ili od Amir Saba ili nekoga i greška koju je osoba počinila bude popravljena i ovi ljudi to poprave situaciju, taj dan je za mene veliki dan radosti kad ja mogu da oprostim ljudima kad oni pišu da su popravili svoje postupke, da su popravili. Međutim, kad su moje odgovornosti, ja sam vezana za svoje dužnosti i kad ja ništa ne mogu drugo raditi nego se složiti s kaznom, ja moram reći da obje strane kad stvari svoje predaju odboru sudija kadija i oni donesu odluku u svjetlu određenih događaja i kad odgovornost bude data jednoj strani, oni moraju ispuniti svoje dužnosti i odgovornosti ili ponekad se na njih stavlja određene odgovornosti, kako su financijske stvari u pitanju moraju isplatiti određeno iznos ili ispuniti svoju dužnost. Strana koja treba da primi iznos novca taj ili da prime svoja prava, su ispunjena njihova prava, treba da uzmu u obzir financijsku situaciju druge strane. Ako su vrlo na mali sredstava, maksimalno olakšanje koje mogu da daju, treba da daju, ne treba da budete tvrdoglavi na ovoj odluci. To je poruka Allaha njegovog vjerovjesnika, da bez ikakvog razloga da opraštate ljudima i da budete popustljivi. Ne u svojoj arogantnosti, holosti, da ne zadajete dalje teškoće. Treba da izražamo zahvalnost Allahu i treba da mislimo da mi slijedimo onu osobu čije ime dato kao Mesija, Mesih. I vrijedno je razmišljanja da je on nazvan Mesija. Zašto je on nazvan Mesija? I šta je to ta određena osobita stvar koja razlikuje Mesaju od drugih poslanika? Nema sumnje da je časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dat najviši položaj i svi atributi i odlike. On je dosegao te odlike do višeg vrhunca nego bilo koji drugi poslanik. On je te odlike doveo, u njemu su bili do vrhunca. On je bio savršen čovjek i njegov šerijat je bio savršen šerijat. Međutim, mimo toga, pored toga, drugi poslanici, kad pogledamo na to, ima nešto u svakom poslaniku. Ima nešto što ih razlikuje od drugih poslanika. Tako, istaknuta odlika Mesiha, ista odlika kako je bila data Isa, ali sam kome se i data i njemu. Dakle, to je jedna sličnost između obećanog Mesije i Hazreti Isa alejselam i objašnjenje. Hazreti Muslima ovdje da objašnjenje da to dira srca, da istaknuta odlika Hazreti Mesiha Isa alejselama, istaknuta odlika njegova kao Mesije je bila oprost.
I Biblija kaže, nemojte se odupirati slabim ljudima, pogriješnim ljudima. Ako vam neko udari vas u odan obraz, ponudite mu drugi. Ako neko podnese slučaj protiv vas i želi da zgrabi vašu košulju, dopustite mu da neka uzme i vaš ogrtač. Isto slično tome ako vas neko prinudi da idete s njim 1 milju, idete s njim 2 milje. Dakle, nema sumnje, svi poslanici su imali učenje ljubaznosti. Međutim, Hazreti Mesih Maud alejhi selam u skladu sa situacijom njegovog vremena, gledajući na to, on je jako isticao mekoću i ljubaznost. Dakle, to je posebno učenje koje je on donio. Onda Allah dželešanuhu on je dao ime Hazreti Mesih Maudu Mesaju ili izrazio je sličnost između dvojice Mesija. Da to znači da je njemu također data naredba da da ljubaznost, blagosti, mehkoći i u ljubaznosti. I jedan razlog što je on nazvan Mesajom je da je on došao radi upute kršćanskog naroda i zato je kao takav nazvan Mesija. Iako njegova poruka je također upućena i drugim ljudima, njegovo ime je i Krišna, jer je on poslan i za Hindu narod, slično tome za muslimane i za sve druge rase svijeta on je poslan. I u potčinjenosti časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, u svakom slučaju u ime Mesije, u njegovo ime je visoko istaknuto njegovo učenje. I obećan Mesije također poučava ljubaznosti i on savjetuje da grubost treba potpuno biti uklonjena. I on kaže, Allah dželešanuhu želi da u vašem biću treba da bude potpuna duhovna revolucija provedena. I on zahtijeva jednu vrstu smrti od vas, poslije čega će vam biti dato svjetlo. Dakle, napravite mir među svojim drugovima i oprostite njihove grijehe. Jer osoba je zaista stvaraoc nereda koja i ta osoba je veliki stvarac nereda koji nije spreman da napravi mir sa svojim bratom. On će biti odsječen zato što presjeca odnosi sva razlika između njih. Dakle, zlo treba da bude odsječeno i uzajamno zadovoljstvo i treba da pokažete poniznost. Iako te istinu ljubavi, pokažete poniznost kao da ste nešto uradili pogrešno. Kao da niste rekli istinu. I budite vrlo ponizni i vrlo meki i blagi. Jer nijedna naduta osoba i arogantna neće proći kroz uskim putem bogobojaznosti. Morate pozivati ljude da dođu i prihvati ovo učenje. Ogromna je potreba da zato sebe reformišemo po primu. Mi moramo pokazati takav primjer ljudima svijeta. Da svi ljudi razumiju da smo da mi imamo punu kontrolu nad svojim osjećanjima i strasti. U vrijeme otvaranja džamije u Irskoj, kad sam ja spomenuo da prenosimo poruku ljudima, rekao sam da će nas ljudi pitati da ako u pogledu drugih muslimana vi kažete da oni ne vjeruju u obećanog Mesiju i zbog toga su lišeni upute, međutim vi vjerujete u obećanog Mesiju. Kako ste vi duhovnu revoluciju napravili u sebi? Dakle, naši primjeri trebaju biti u skladu sa učenjem koji mi dajemo, upućujemo drugim ljudima. Ljudi koji vjeruju u druge religije, oni nemaju sve loše. Treba da mislite da svi kršćani, hindusi i ljudi koji slijede druge religije, da su ljudi koji vjeruju u to. Imaju oni sve loše? Ne, nemaju. Ima ljudi koji vole mir, koji vole pravdu. I ako ima nekih ljudi koji vole pravdu, međutim, bore se, svađaju se i pokazuju nešto što je manje od dobrog morala, kakva bi onda bila razlika ako mi to budemo pokazivali, kakva će biti razlika između nas i drugih ljudi. Treba da postupamo u skladu sa ovim učenjem. Ova navika svađanja
zbog sitnih stvari mora biti potpuno uklonjena ili bar dovedena do tog nivoa da ljudi to ne vide, da to ne bude vidljivo. Čak i ako ima nekih takvih ljudi koji stvaraju nered, vi morate imati mržnju prema takvim stvarima i s ciljem da uklonimo sve poroke. Časni poslanik je spomenuo i rekao, ako vidite nešto loše, naklonite da to uklonite svojim rukama. Ako to ne možete ukloniti svojim rukama, onda neka barem to jezikom izražite svoje negodovanje prema da to ne volite. Barem u svom srcu osjećajte i izraste da to ne volite. Dakle, u društvu loše stvari i nemoralne stvari, mi moramo govoriti da je to loše i nastaviti da uklonimo to i da ljudi nastoje da to uklone i da pokažemo svoje, da to ne volimo, da nam je to omraženo. I ljudi treba da shvate da treba da ukloni ove sve stvari ili barem da ne iskažete svoje negodovanje i svoje, da ne volite te stvari, svoju omraženost. Samo oni ljudi koji budu po dobrim moralu nastojaći da podignu svoj standard morala. Mi ne smijemo uzimati stranu ni s jednim tlačiteljem. Mi moramo posvojiti puteve koji su Allah i njegov poslanik nam naredili. I u ovo doba pogotovo Hazreti Mesih Maud a.s. je toliko to isticao. Oprost, ljubaznost i ljubav. Ovo treba da bude naše ponašanje vladi. Ako ima bilo koga da čini tlačenje i agresiju, to treba da smatramo da on nije napao tu osobu, nego zapravo da je napao nas. Čak šta više da trebamo smatrati da je on napao običnog Mesija alejselama, jer svrha za koju je on poslan, on je to negirao i povrijedio to, ponizio. Dakle, takav napadač, naša dužnost je da zaustavimo takve napadače. Ako ne možemo rukom, onda možemo jezikom ili barem u srcu da imamo omraženost prema tom. A onaj ko je tlačen, treba da molimo Allaha za ovu tlačenu osobu da bude spašena od tlačenja agresora. Ako tako budemo činili, onda će naše društvo i društvo također ima takvo osjećanje, onda će odjedanput svi postupci agresije biti uklonjeni. Međutim, šta normalno vidimo i ponekad se događa, da u tlačenju roditelji, braća, sestre također se pridruže, pogotovo u porodičnim stvarima. Ne samo da se pridruže u agresiji, nego zapravo u ime prijateljstva i drugi ljudi se tu pridruže sa strane. Umjesto da savjetuju ljude i s ciljem da reformišemo zajednicu i društvo, ako budemo udruživali se sa ovim lošim stvarima, ljudima koji čine loše stvari, onda nećemo biti u stanju da reformišemo ni sebe ni drugi. Treba da smatramo naredbe obećanog Mesije koji kaže da ne smiju te stvari biti prisutne i inače ako moramo to sve ukloniti ako hoćemo da ovo društvo reformišemo. I moramo ispuniti cilj za koji obećani Mesija alejselam došao. Da Allah usposobi nas skupa sa ibadetom, osposobi nas da poseknemo visoki moral, a da se ne upuštamo u prepirke i svađe i da nikada ne povrijedimo, možemo se i da dovedemo u loše ime, da nas Allah spasi od svih vrsta sebičnog ega. Danas isto tako poslije džume i namaza ja ću klanjati dženazu namaz koji tijelo prisutno, to je Asija Begum sahiba, žena Rahmetli Čaudri sahiba koji su živjeli u Nerpak. Ona je umrla 3. oktobra, 79 godina imala. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Njeni roditelji su bili ashabi obećanog Mesija alejselama. Ona je bila praunuka ovog jednog čovjeka. Bila je redovna obavljanju namaza i tahadžuda i davlju dobrotvorne svrhe. Bila je redovna u namazu i davala je za milostinju. Bila je žrtvovana. Kad bi njen muž bio 78. godine bio uključen u neku istragu, ona je bila musi, bila je strpljiva u to vrijeme i skupa
sa ovom oporukom. On je sa svojim oporukom plaćali za muža. Jedan njen sin je Istihar Sahib koji je misionar u Pakistanu, a drugi je Ijaz Rahman koji je član ovdje jednog odbora. Da Allah uzdigne položaj umrli ove gospođe i da im da oprosti i da osposobi njene potomke da slijedi put dobrote. Ja ću klanjati dženazu napolju i da članovi džemata treba da iziđu napolju i da napravi redove napolju da se pridruže dženazi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.